Mercedes guys. Yung ano, kailangan ko. Nasa akin. Ano, mag-change lang Mercedes GLE 63S. Yun, tanggalin ko yung air filter na guys. Sabi ng supervisor pag hindi mo alam, huwag mong gawin. First time mo nag-ano eh, pero may experience ka na paano gumawa. Diba? Siyempre, nadaanin mo yan. So guys, magandang gabi sa inyo dyan. Meron akong ginawang change oil, Mercedes GLE 63S. Change oil, turo ko sa inyo paano magtanggal ng air filter, cabin filter. So guys, ito lang yung gagawin nyo. Yan. Meron siya ditong tornilyo. Isa, dalawa, tatlo. Ito nyo. Yan dito, sa baba. Dito banda niya, isa. Tapos dito dalawa. Kailangan kalasin nyo yung gilid dito. Pagtapos nyan, pakita ko sa inyo kung paano tanggalin yung cabin filter. Yan. Ito ha. Yan. Ganito lang guys. Yan. Tulak nyo, atras, tapos tap. Yan. Nice. Kuha. Kabit. Yan o. Kabit ko na yung bago. Guys, kakabitan naman natin yung isa. Ito. Yan na guys, kakabitan natin. Kailangan nakaganon down. Yan. Yan. Ayan yung proper na paglagay ng ng filter. Tapos, igaganon nyo. Yan. Yan, ganon mo. Yan. Dik din, tapos ganon. Gets? Yan lang guys. Yan. Guys, nakabit na.